दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत तो आफ़ियत होंगे। अल्लाह सबको इस ख़तरनाक कोरोना वबा से बचाए। आज हमें अल्लाह से यही दुआ करने की ज़रूरत है। कोरोना के बढ़ते ख़तरे ने आवाम के साथ साथ रियासती सरकार की भी बेचैनी बढ़ा दी है। रोज़ाना तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। वहीं कोरोना मुखालिफ टीके की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर्स और तिब्बी अहलकारों के पॉजिटिव पा जाने की खबरों ने लोगों में एक नया खौफ पैदा कर दिया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टीका के दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर समेत 37 तिब्बी अहलकारों और सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर पॉजिटिव में आ गए हैं। वहीं वैक्सीन कमी के ताल्लुक़ से रियासतों के ज़रिए मरकज़ से की जा रही शिकायतों ने तशवीश में इजाफ़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर बताया है कि रियासत के पास सिर्फ 2 दिन का कोटा बचा हुआ है, इसलिए जल्द अज जल्द मुनासिब मिक़दार में वैक्सीन दस्तयाब कराई जाए। दरियासना कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक और अफसोसनाक खबर भी मिली है। सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग वर्कर व चेयरमैन सहारा श्री सब्रत राय सहारा को कोविड-19 की जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी तरजीह प्रोटोकॉल पर अमल करना होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, उन्होंने एक ट्वीट में कहा गया है। मगरबी बंगाल आप जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ 3 मरहले के इंतखाबात हो चुके हैं और यहाँ कल चौथे मरहले में 44 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। खुदा करे कि इलेक्शन ठीक तरह से हो, अमन और अमान के साथ हो। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान बहुत कट्टरता है। ये एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं। इस चौथे मरहले में सब कुछ ठीक होगा, अमन और अमान के साथ इलेक्शन होगा तो लोग खुश होंगे। सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के लोग खुश होंगे, क्योंकि सबकी नज़रें वेस्ट बंगाल पर ही पड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी की फिर से जीत हो, मगर बीजेपी के उम्मीदवारों की टक्कर इस तरह है कि कहाँ तक तृणमूल कांग्रेस के लोग फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دیکھنا ہے کہ کس کی جیت ہوتی ہے اور کون بنگال میں حکومت بناتا ہے، بی جے پی یا ترنمول کانگریس۔ جیسے بھی ہو، جو بھی حکومت بنے انہیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی لوگ چاہتے ہیں، یہی اصول ہے، یہی بات ہماری کانسٹیٹیوشن میں کہی گئی ہے۔ کرونا وائرس چنئی میں 4 زونز رائے پیٹا، کوڈمباکم، تینامپیٹ اور انا نگر میں کووڈ-19 کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن صرف چنئی میں 1000 سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں۔ تشویشناک۔ اس سے بچنے کی سب کو ضرورت ہے، بچ کر دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرونا وائرس کچھ نہیں ہے، جیسا کہ چند لوگ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ چیف قاضی آف تمل ناڈو نے کہا ہے کہ تمل ناڈو حکومت سے پاس کی گئی جیووں کے مطابق تمام عبادت گاہیں رات کے 8 بجے تک بند ہو جانی چاہیے۔ قاضی صاحب نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وقت کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے رات کے 10 بجے تک کر دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ یہ درخواست حکومت کی جانب سے مانی جائے گی۔ خدا کرے کیا ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے بھی حکومت سے درخواست کی ہے کہ مسجدوں کو رات کے 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ درخواست کرنے والوں میں پروفیسر جواہر اللہ صاحب ہیں اور جماعت العلماء کے لوگ بھی ہیں، اور کئی جماعتوں کی طرف سے بھی حکومت کو درخواست گئی ہے کہ رمضان بہت ہی قریب ہے، ایسے میں کم سے کم رات کے 10 بجے تک مسجدوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ تراویح کی نماز اچھی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو سکے۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں ہی نماز ادا کرنی پڑی تھی۔ اللہ کرے کہ اس بار ایسا نہ ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت مسلمانوں کی اس مانگ کو مانتے ہوئے مسجدوں کو کھلے رکھنے کا وقت 10 بجے کر دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ حکومت کے دل میں اچھی رائے پیدا کرے اور ہمیں موقع ملے کہ اس رمضان المبارک کے موقع پر ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔